quegli anni il Messico era sotto il controllo del cartel de Tío Juan, el jefe de jefes, un uomo che aveva costruito il suo impero dal niente. Si diceva che avesse ereditato il potere di parlare con gli spiriti dalla dinastia di Tío Jorge, il primo Narcos. Al suo fianco c'era sempre Don Mefisto, il suo fiel mastino, il più feroce macetero figlio di puttana che questo paese abbia mai visto. Sotto Tío Juan c'era Miguel Ferreiro, tan despadiado como paranoico. Pensava sempre che qualcuno stesse per fotterlo. Los hermanos Caparasa estaban involucrados en la distribución de cocaína. Horacio e Fabián si occupavano dei rapporti col Messico. Y Francisco gestiva los negocios de Panama. Un giorno Francisco avrebbe fatto parte del pool dei boss più sanguinari del narcotraffico messicano. Però esta es otra historia. Mentre i narcos stavano facendo a pezzi il Messico, il generale Mateo Vázquez Ortega, el Tiburón, provava a contenere la violenta onda di corruzione che dilagava nelle istituzioni e a difendere il paese da bastardi come Enrique de la Peña, il capo della polizia di Tijuana. Peña guidava un plotone esecutivo per le strade, Los Perros de Tijuana, Paco Veracruz e Pablo Malaracha, soldati a caccia di narcotrafficanti, spesso sotto i riflettori per i loro metodi. Ma Enrique de la Peña, usando il suo ruolo come copertura, si muoveva nell'ombra, cercando acuerdos con il cartel para ganar plata. E il contatto con il cartello fu Ángel Campos, un raton tagliagole disposto a tradire chiunque pur di salvarsi su puto culo. Ángel Campos fece da tramite tra Peña e il cartello, mettendolo in contatto con la madrina, un'assassina del cartel con il sangue per metà giapponese, che approfittò di Peña e Campos per creare scompiglio nell'organizzazione di Tío Juan e spodestarlo per guadagnarsi un posto alla pari nell'Olimpo dei Narcos. Tío Juan, sentendosi attaccato, iniziò a farsi terra bruciata attorno, matando Fabián Caparasa, poi provando ad assassinare suo hermano Horacio. Arrivò persino a pensare che Don Mefisto lo avesse tradito, facendolo uccidere da Ferreiro. Così la madrina muoveva i pezzi sulla scacchiera dei narcos e Tío Juan era sempre più solo. Peña, invischiato fino al collo, organizzò con Ángel e la madrina un attentato per uccidere Pablo Malaracha, Paco Veracruz e el Tiburón, gli unici che lo intralciavano. Pablo riuscì a salvarsi, però su mujer murió. E el Tiburón rimase ferito in uno scontro a mano armata. México vivió tiempos oscuros y la historia se entrelazó en un torpedo de sangre. Se había disparado mucho plomo, pero se dispararía aún más. Y la muerte que una vez significó todo, ahora no significó nada. Los vivos parecían muertos, y los muertos... Bailarino delicado que é, olhos de menino, ginga de pajé, pena de malandro, rima de doutor, sua faixa preta de amarelo decorou, mas o decoro, coro, status quo, ele dizia cara assim, oh, e sua força era sua voz, ainda será assim entre nós.
Sì? Che? Ángel, tenemos un problema. Muévete. Aquí. Hola, Peña. Me lo spieghi tu? 3 attentati. Avete ucciso una cazzo di ragazza e basta. Paco y Pablo tienen muchos amigos, gente que le ayuda. Tiburón, la fiscalía. Senti, a me non mi frega un cazzo del tiburone. Io ti pago e penso che questi, per quanto il tiburone possa essere uno stronzo, ti faranno cambiare idea. Il 15 tra qualche giorno ci sarà un'operazione importante e sarà presente anche il tiburone. Qui troverai tutte le informazioni. Ho bisogno che questa storia si chiuda. No te preocupes, Peña, el tiburón es un hombre muerto. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer. Sufrimiento humano a cambio de poder. Per ammazzare uno come Matteo Vázquez Ortega servivano uomini con più cojones che cabeza. Gente abituata a maneggiare armi da fuoco, disperati senza niente da perdere. E per fortuna del cartel, in quegli anni questa era la descrizione di metà della popolazione di Tijuana. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para. Yo soy el diablo, compadre. Yo soy el diablo, el apodo lo amerita. Radico en el infierno, Sao Centro de Califa. Andamos en el terreno con un chingo de cholos tirando veneno.
De los pies a la cabeza con dikis tumbados, en la mano derecha con un blon bien relajado. Me la paso loco, nací endemoniado, y que Dios me perdone por todos mis pecados. Traigo cortas, también largas, si me la debes, tú me la pagas. Esta vida es un'hija della chingada, si no tienes dinero. Ci credereste mai? Dopo gli attentati Peña aveva forzato la fiscalia ad aprire un fascicolo sul nostro reparto. Diceva che se avevano provato ad ammazzarci era perché facevamo affari coi narcos. Io ero totalmente fuori dai giochi, mentre Paco lavorava nell'ombra, sotto le indicazioni di Ortega. Buenos días, damas y caballeros. Mateo Vázquez Ortega, Fiscalía General. Estoy aquí para informarlo que estoy personalmente coinvolto en el caso de los arrestos de los agentes de policía Paco Veracruz y Pablo Madaracia. Voy a procesarlo con la mayor pericia posible y vamos a salir a cabo de ese caso y aclarar cualquier duda. Es comprensible que en un momento tan difícil como este para nuestro país, este tipo de imágenes indignen y hagan clamar al culpable. Mientras hablo, la ciudad está encerrada en protesta por la privatización del agua y la terrible situación económica en la que nos encontramos. Me comprometo personalmente a aclarar la duda cuando esto sea posible y a completar la investigación contra la corrupción y el narcotráfico que estoy personalmente realizando. Y cuantos de ustedes me conocen, saben que soy un hombre de palabra y que siempre estoy al frente de la vallada que conduzco. Gracias y que la suerte nos sonría. Que no a Bolonia, no ha reclamado injusto, no a que se regale la universidad a los banqueros. Tienen la palabra los compañeros que no podemos humillarle, que estamos aquí con los obreros que peleen por su puesto de trabajo. Doctor Ortega, son agentes de su equipo de vigilancia. Tienen que salir de ahí inmediatamente y volver rápido a su casa. Hay peligro de tiradores en los edificios cercanos y no tenemos una vista completa. Entonces tienen que salir inmediatamente de ahí y con mucho cuidado y rápido. Que no a Bolonia, no ha reclamado injusto, no a que se regale la universidad a los banqueros. Tienen la palabra los compañeros que no podemos humillarle, que estamos aquí con los obreros. Quel giorno tutto successe in fretta. Ortega si chiedeva se fosse stato davvero in pericolo, oppure lui e il suo equipo stavano diventando paranoici. Quel tizio chi era? Voleva ammazzarlo? E se non ci fosse stato Gustavo? Come poteva combattere il cartello se ogni volta che metteva piede fuori casa pensava di crepare? In tutta quella confusione, però, c'era un nome che continuava a ritornare nei suoi pensieri. Che cazzo stai dicendo? Fidente, stiamo intervenire. Paolo, questa è una stronzata. Enrique de la Peña.
Buonasera, dottor Ortega. Sanchez, che ci fai qui? E lui? Chi è? Dottor Ortega, sono l'agente Miguel Torres. Sono stato assegnato all'agente Sanchez per portarlo in un luogo sicuro. Purtroppo c'è il rischio che casa sua sia sotto controllo. Quindi dobbiamo andare. Subito. Il dottor Ortega è appena rientrato. Fate arrivare le auto. Pensavo che la giornata fosse finita. Immagino abbiate badato al mio cane. Non si preoccupi, mi alzi sicuro. Aspetta. Quante volte ti ho detto di te i cappellini? Dov'è che mi state portando? Queste sono informazioni riservate pure per lei, dottor Ortega. Quanto ci vorrà? Non molto. De puta! ¿Cómo hacemos? Alejandro. ¡Ah, puto cabrón! ¡Ah! Dottor Ortega. Dottor, come sta? Ortega? Un bastardo in un cofano e uno nell'altro. Vámonos. Sveglia. Lo so, è una brutta situazione. Voi mi avete preso, messo in una macchina e mi state portando al macello. Se non avessi avuto dei filati a guardarmi le spalle, probabilmente starei marciando dentro a un campo. Avanti, parlate, chi vi ha mandato? Nessuno. Iniziamo con le stronzate, chi vi ha mandato? È stato il nostro lavoro. Capo, questi ci stanno solo facendo perdere tempo. Non preoccuparti, Leandro. Che fate? Ora non parlate? Vale, miramos las fotos. Otra vez.
Para, conosco ese tío aquí. Questo? Ese tío aquí, en la otra foto. Questa? El tío a la derecha. Enrique de la Peña. No sé cómo se llama, pero estaban juntos. Y no sé nada más. De verdad. Il tiburon non era tipo da accusare qualcuno senza avere delle prove in mano, ma quelle che si stavano accumulando sulla sua scrivania contro il commissario Enrique de la Peña iniziavano a essere sempre più gravi. No es el fuego. Por favor, el fuego. Caparasa. Última palabra. ¿Tienes un fuego? La madrina era un'assassina feroce, ma sapeva riconoscere un buon affare quando ne vedeva uno. Così risparmiò la vita a Fabian Caparasa, facendogli credere che il fratello Orazio lo avesse tradito. I narcos colombiani si riempiono la bocca di parole su famiglia, onore, sangue, ma al primo sospetto tutto crolla. E quel paranoico hijo de puta di Fabian Caparasa abboccò come un pesce. Così, in cambio della vita che la madrina gli aveva risparmiato, le rivelò buona parte dei segreti sulle rotte di cocaina tra Colombia e Messico, facendo sì che lei e Angel le sfilassero sotto al naso a Orazio e di conseguenza a Tio Juan. Para siempre, como el cielo y la mar en lontananza, lo que espero de ti con tanto anhelo, en el cielo de tu amor y para siempre, es que me quieras como yo te quiero y olvidarnos jamás ni con la muerte. Yo no creí que al cabo de los años fuera a encontrar un amor como el tuyo, porque solo encontré desengaños y ahora tengo il calor de tu... Alcune tratte vennero smantellate, un regalo che la madrina fece a Peña perché mantenesse un ruolo di peso nella fiscalia, mentre altre vennero tracciate da zero, riprogettate, per far sì che i carichi arrivassero da rotte sconosciute. Unidos para siempre, como el cielo y la mar en lontananza. Lo que... Stai lavorando bene? Tu
Tuo hermano es un problema. Deve morire. Ora. Tu ricordati da che parte stai. Non ci piacciono i traditori. Vero, Pedro? Claro, madrina. E allora perché stai ancora lavorando per Tio Juan? Hai capito che faccio sul serio? La ropa sucia se lava en su casa. Mi hermano es mi trabajo. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. El caballo colorado hace un año que nació. Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. Así que tu hermano es vivo ahora. Claro, sí. Y ya te he dicho que tienes que matarlo. Ahora trabajamos juntos y tienes que hacer alguna cosa. Si tu hermano Horacio Caparaza ahora tiene que morir. ¿Entendiste? Nosotros trabajamos bien, todo está bien, pero esa cosa tú tienes que hacerla, ¿me entiendes? Caparaza, ¿qué piensas? Nosotros somos narcotraficantes, ¿me entiendes? Y ahora tu hermano que tú quieres mucho, ¿qué crees que te traicionó la otra vez en tu vida, cuando venimos? Tu hermano, tu hermanito te traicionó, te ha vendido. No sabemos tu posición, todo. Y ahora esa es una segunda vida para ti, es un regalo de mí. Así que el pasado es pasado, tu hermano y tu familia no existe más. Ahora tú trabajas conmigo y con el cartel y ya, eso es, tienes que hacerlo, ¿entiendes? El cartel es tu familia. Y antes el cartel y tu familia del pasado, ahora el cartel, pero el otro lado. Y tú tienes que matarlo, ¿entiendes?
¿Por qué? Hermano traidor. Y lo vi, hermano, lo vi. Está vivo. Está vivo, está una puta mierda. Todas las bases. Entonces, aquellas en el puerto. No las tenemos. Está vivo, está vivo. Puta mierda. Vi ricordiamo che stasera alle 21 ci sarà uno speciale sulla scomparsa dell'imprenditore Miguel Ferreiro. Ma passiamo ora alle notizie del giorno. Stamattina sono stati rinvenuti 3 cadaveri alla Sanchez Taboada. È lì per noi Rosalia Blanco. Rosalia, ci sei? Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Rosalita Blanco e qui con me il commissario della Pegna. Commissario, cosa può dirci di questo caso? Stiamo decifrando i messaggi. È una situazione molto delicata. Ci sono indizi su chi possa essere responsabile? Non ancora, ma signorina Blanco, i suoi occhi meriterebbero un'indagine a parte. Commissario, per favore, restiamo sul caso. Quali sono i prossimi passi? Continueremo ad indagare. È un'altra cosa, si ricordi. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Dobbiamo uccidere Caparasa. Ho parlato con la madrina e si è rivelato un incapace. Da adesso decido io. Caparasa sta lavorando bene con noi. Sta facendo tutto quello che gli diciamo di fare. Palabras. Non c'è più tempo. Sono io quello che ha lavorato con lui. Almeno lascia che me ne occupi io. Glielo devo personalmente questo. Ti do 2 giorni, poi ci penso io. E la vediamo come dico io sta storia. Caparasa, sí, ahora día nacional, ¿me entiende? Ahora mismo. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Por favor, ascoltami, è stato un placer trabajar contigo. Adiós, hermano. Un beso. Yo sé perder, yo sé
viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento. Non pensavo sarebbe arrivato questo giorno. Ma lo sai, la nostra vita è complicata, peligrosa. Ho dovuto scegliere tra la mia vita e la tua, la tua. Mirami, hermano, quando te mato. Mirami! Viento que viene del mar, viento. Uy, cabrón. Tráenos la libertad, viento que viene del mar, viento. Tráenos la libertad. Vuela, 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 vuela con nosotros. Hermano. Vuela, 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 vuela con nosotros. Hermano, fidati, dove stai andando adesso è molto meglio. Que viene del desierto, viento, tráenos el silencio, viento, que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Dimmi, Dio, perché è il traditore quello che mi mostri. È la madrina che mi ha tradito. Ah! La muerte vi prenderà tutti. Voy a matar todos. Juan, por favor, yo no sabía que la madrina no estaba con nosotros, por favor. Yo pensaba che trabajaba para usted. Silenzio! Ti ho fatto bere la coppa del mio sangue. Dio Juan. E tu l'hai trasformata in vanità e lussuria. Mátalo! Juan, por favor, yo no sabía.
E se qualcuno farà affari con la madrina, se qualcuno parlerà con la madrina, se qualcuno penserà alla madrina, io lo saprò, lo verrò a sapere e avrò le vostre teste. Sappiatelo. Exclusiva antirracista, autodidacta, huele amor con la pista, hijo de puta, lo que ponen por el suelo a los artistas. Ser humano putrefacto en mi mente lo que habita. Fumarme una acústica pa' volverme adicta. Inyectarme 500 micrófonos por los pulmones. Que el sonido de la guitarra sea el agua de mis riñones. La música es el calmante pa' cuando yo me encojone. Con estos pendejos que pura mierda que comen. Una nota de composición es que no me limito. Voy a hacer si me da la gana, cojo el mundo y lo echo en un bolsillo. Máscara de soldadura porque te seca mi brillo. Corto tu rima en el aire, no tengo freno, voy a acelerar y es contraria la vía. Siempre llevo la contraria porque soy la dueña el guía. Frena pa' que vea cómo te quito la anomalía. La fucking tuya por si acaso me mienta la mía. Y yo no mancho mi nombre por un doyo. Que si soy la más real de mi coro, claro que es obvio. Cero fémina en mi coro, es que me celan con el novio. Puso un nuevo resempi de viaje para el purgatorio y soy tranquila, pero más fuerte que un trago de tequila. Yo no cojo cuerda, a mí nadie me va a hacer a la vida. Calcula 0 más 0, eso me da lo que tú digas. No amenazo, te asesino de la forma más pasiva y es mentira. La bacanería no es para recordarse. Si yo te testeo, coge el dedo, pero no te pases. Angel, abbiamo un problema. Papi Pablo. Los pendejos. Hemos intentado todos por matarlo y nada. Non è sicuro, andiamo. Tu hermano el Chota, tu madre es una foca. Ok, suena así. Coge un tío de barrio, mételo en un sitio claro. Preguntar a los precios con descaro. Hasta hartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada. Por eso no vendo mi culo en la foto de la portada. Habláis de nada, en canciones que no dicen nada. Son las 10 de la noche, Sevilla está iluminada. La gente en la parada del bus, siempre fuerte, esconde y puta más allá del obús, echando su meada. Tenemos nuestra propia cruz, espalda mojada por el calor en busca de una luz. ¿Qué instrumentales Ozone produce? Sevilla se deshace del estilo que le impuse. Mi hardcore que tumbó a media España. Después de 6 años solo hay un grupo que me empaña. Peor calaña es la que nace en estos días. La sangre fría de la tía y de la policía. ¿Cuántos besos te daría por tenerme al margen? Por hacerme invisible ante los rappers en la calle imagen. Bajen del autobús y corran, atajen, porque ya solo quedan sobras y tágenas en sí. Sobreviven alquilando el culo pa'l próximo LP pozo desnudo. No tengo cara de cambiar el mundo, tengo cara de que llevo dentro algún pensamiento nauseabundo y lo escupo con orgullo en cada frase. Fluyo como las trompetas de esta base. ¿Tú qué haces que yo oculta el brillo de tu clase cuando pase por el planeta paquetillo y vuela base? Cambié de barrio, me llené de lágrimas. Pino Montano sigue en mi cuaderno en cada página. Tágena, que te ha quedado con ajena o después de no hacer nada y meterte tantos gramos te has quedado colgado como mi huevo. Quando Tio Juan si accorse che lo stavano fottendo, rispose col fuoco. Tanto che Peña e Campos pensarono di tirarsi indietro. Pensano di essere in vantaggio rispetto a noi e invece sono soltanto un passo più vicini alla morte.
Angel, dobbiamo parlare. Vediamoci al solito posto. Ci sarà anche lei ad aspettarci. Dobbiamo invitare comunicazione. Tu mi avevi promesso un sacco di plata. Qua sta arrivando solo plombo. Ti è chiaro questo? Non posso lavorare con gente come te. Incapace. No es ni un policía ni un narcotraficante, pero te crees que estás aquí, que sabes solo que trabajas. Tu eres solamente un marica. Che cazzo è questo? Che cazzo hai fatto? Che cazzo è questo? Che cazzo è? Oh, che cazzo è? Che cazzo hai fatto? Che ho fatto? Chicos, los diablos sono già qui. Cabrón, me ne vado. Separiamoci. O delegado tinha cara de viado e me mandou tomar no cu. Tomei no cu, mas tomei no cu errado. Quando eu menos percebi, era o cu do delegado. Il destino di Tio Juan è già scritto. Dobbiamo solo chiudere questa partita.
All'epoca non ci rendevamo davvero conto di cosa stava accadendo nel cartello. Così il nostro obiettivo primario rimaneva stanare Tio Juan. E il tiburon pensava che il modo migliore per farlo era tagliare tutti i legami che aveva con la politica e la finanza del paese. Il che era più facile a dirsi che a farsi. Sradicare il cartel de Tio Juan significava andare a toccare i pilastri dell'economia che reggevano il paese. Ortega studiava le storie finanziarie, le rotte del narcotraffico, le firme, le facce, le storie, collegava i punti. E quando aveva bisogno di qualcuno sul campo per raccogliere informazioni, mandava Paco, che si muoveva sotto copertura. Randy, muchos expertos, muchos analistas, filósofos, han pronosticado que el sentido de los conflictos internacionales en el siglo XXI estará dado por el control de los recursos. Hermano. ¿Qué coño es eso, ah?
Ahora quiero toda la información de esos pendejos. Que no trabaja solamente él. Claro, patrón. Cuando vuelvo toda la información que tiene. Claro, patrón. Está bien, está bien. Entonces, ¿dónde están tus hombres? Habla, cabrón. Puta. Habla, cabrón. Levántate, pendejo. Levántate. Anda. Vamos. ¿Dónde está Pablo? Espera, espera, te lo digo. Está escupando tu mamá. Claro. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Senza il seme della risurrezione. Con Ferreiro latitante, la madrina ogni giorno più forte e Lazzaro che gli sussurrava dall'inferno, Tio Juan vedeva il suo impero sgretolarsi davanti ai suoi occhi.
pazienza, mio caro. Molto presto ci ricongiungeremo. Paco, sono Matteo. So che non possiamo vederci, ma ho un'informazione importante e voglio dartela di persona. Nos vemos en el lugar de siempre. Vale, Matteo. Se vedemos allá de noche, allora. E allora, che mi dici di Pablo? Non è più quello che conoscevi prima. È distrutto da questa cosa. Ho qualcosa per te. Sono le coordinate che stavi cercando. Però devo farti un avvertimento, Paco. Uno come Pablo, quando è in campo, fa la differenza. Non puoi andare da solo, insomma. Hai bisogno di lui. Sembra una cosa grossa, infatti. Quelle che cercava Paco erano le coordinate della Iglesia de Santo Tio Jorge, un luogo santo e sconosciuto dove ogni anno Tio Juan si chiudeva in preghiera durante il Dia de los Muertos. Volevamo prenderlo lì, tuttavia non eravamo i soli ad averci pensato.
Prepariamoci. Merda. Maricon. Non me ne vado. È il tempo del sangue! Appartiene a noi. E Lazzaro è morto. Io ora sono Don Mefisto! Che cos'è il seme della morte? Senza la speranza della resurrezione. Voi, piccoli uomini, pensate di star compiendo grandi gesta, di conquistare il potere, ma questo potere per cui voi tanto vi affannate non è che un osso gettato in mezzo ai cani. Siete solo dei granelli in un gioco molto più grande di voi e io continuerò a vivere nel sangue che farete scorrere scannandovi l'un l'altro. Matteo, ce l'abbiamo. Possiamo prenderlo vivo. Esa decisión es tuya. Va llenando la noche con rumores de canción y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. Las estrellas quedamente empiezan a susurrar y
va llenando la noche, mi serenata de amor. La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal, el viento se va llevando las notas de mi cantar. Es la noche de mi tierra que si ha vuelto corazón. Con ella come il mio signore Dio Juan avrebbe sempre voluto. Si continueranno gli affari nel migliore dei modi possibili. De amor. Voy a dejarte mis quejas, muy adentro de tu alma. Vengo a cambiar tus desdenes por un poco de esperanza. Fue para ti solamente mi sentida serenata que forjaron las estrellas y el viento de mis montañas. Dio dei cieli, che su di noi vegli, anime dei dannati, che tra voi vi aggirate, spiriti della terra, che pietà implorate, a voi vi offro questo sangue. Questo è il sangue di Dio Juan che ora scorrerà in me. Voi ora non sarete più i miei diavoli.
Andrés, ¿eres aquí? Patrón. Para todos, queremos a ir ahora. Que son rebeldes de sobra, creadores de hierba mala. De Durango sale el rojo, Pedro Avilés de Sol. Andrés, ¿sabes encerrados aquí? No, patrón. ¿Está cierto? Sí, patrón. No. Ma calma. Un bel infierno. Pero que el infierno está mejor que esta vita de... Per riabilitare l'immagine di Peña agli occhi della Fiscalia General, la madrina gli aveva consegnato Ferreiro, latitante da mesi, su un piatto d'argento. Perfino il Tiburón dovette fare un passo indietro quando il presidente Obrador decorò il commissario con l'onorificenza più alta, la medaglia Belisario Domínguez. Con la morte di Tio Juan non ci fu il cambiamento che ci aspettavamo. Le accuse su Paco caddero, mentre i fascicoli su di me sono ancora aperti. Così i perros de Tijuana si sciolsero. Paco si chiedeva quanto avesse senso lottare, se comunque i narcos avrebbero trovato nuove strade, nuovi equilibri, altri orizzonti. C'era sempre un pendejo da ammazzare. Quanto a me, non mi sono mai davvero chiesto a cosa portassero le mie azioni. Pensavo ogni tanto di cambiare vita, partire, lasciarmi tutto dietro senza fare più ritorno. Pero realmente existe un mundo más allá de las fronteras de México. Por favor, por favor. Tú, por favor, no me mates. Por favor, por favor. Chicken butt eyes kept me sweating no why. I can't be living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shitload of placa. Grab the mic and freak the rhythm till there's no more bala. Stomy palabras, pero booze and ha-ha. That includes all who goes sissy la la. So do the cha-cha, nunca call me Papa. We're okay for action, hunt until mañana. Down for hi-hat crash and whiplash. City night, bright light and herb stash.
chanclazos, deep like fregadazos. Still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Lake sweep, cheap shot, bird shit straight. Siempre estarás en mi corazón y la ilusión de volverte a ver. Tú tienes el valor que yo quiero tener. California mía, algún día volveré. Extraño tu calor y solo pienso en ti. Ya quiero estar ahí para volverte a ver. Disculpa si te di, yo siempre te amaré. California mía, algún día volveré. Siempre estarás en mi corazón y esta ilusión de volverte a ver. Nadie en este mundo llenará mi ser. California mía, algún día volveré. Algún día volveré. California mía, algún día volveré. California mía, algún día volveré. Algún día volveré. Algún día volveré. California mía, algún día volveré. Viene encontrado por Radio 27, son las 10 de la mañana. Continúan las investigaciones sobre la muerte de los hermanos Fabián y Horacio Caparaza. Nuestro corresponsal en el exterior, Alfonso Pablo Agarrobo. Prepara la maleta, vamos a Tijuana. Por la buena, yo quiero que tus besos me quiten las penas. Por la mala, por la buena, yo quiero que tú vengas a bailar en la arena. Por la mala, por la buena, me gusta tu boquita, sabia hierba buena. Por la mala, por la buena, yo quiero que te ponga tu collar